ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କେ ଜାଣି କେଉଁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଭବ ତୁମେ, ଭବ ତୁମେ। ବାବା ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ରଥ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଉଳ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସୁଖାସଳ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ଧାମକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ आशीर्वाद कामना करुछंती आम कुटबाई ग्रामर ग्रामवासी। जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भव तुमे, भव तुमे, भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी करा करी करा उठाउती तभी अन्न गति नाही। हे प्रभु जगन्नाथ आम कुटबाई ग्रामर छोट बड़ भाई भौणी माँ बाबा मानक समस्त को आशीर्वाद रख प्रभु। एति गुहारी आमर जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भव तुमे, भव तुमे, भव तुमे। समस्त ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञतार सहित श्री जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना जे आपण मानक श्री जगन्नाथ सर्वदा ढाली दे। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय। तोचका आखिरे आखि मिसी गले भूली जाए सब दुख। तोचका आखिरे आखि मिसी गले भूली जाए सब दुख। तो दर्शन रे मन शांति हुए भूली जाए सब सुख। जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भव तुमे, भव तुमे।